Добрый день, мои друзья. Сейчас мы находимся в городе Байон. Вы знаете этот город, потому что часто мы делаем передачи отсюда. Мы перед мэрией, и сейчас мои друзья выступают против загрязнения почвы во Франции, загрязнения ядерными отходами. Потому что есть проект закопать в прекрасном лесу ядерные отходы. И сейчас мои друзья выступают против этого, что производство электричества ядерной энергетикой, оно грязное, и оно производит очень много отходов. И сейчас куда деваться этим отходам не знают, поэтому есть очередный проект закопать в прекрасном месте, чисто экологическом месте на востоке Франции, закопать эти отходы. И люди, экологисты и разные люди выступают против загрязнения нашей родной почвы. Пойдем поближе. И там написано «Фукушима больше никогда». 7 лет назад была катастрофа Фукушима, и мы больше не хотим увидеть это. Вы знаете, Фукушима это была ядерная катастрофа на берегу Японии. Цунами были разрушены реакторы ядерной электростанции. И люди выступают в защиту своей родной страны, потому что там они живут. И это очень приятно, что эти люди озабочены чистотой своей земли. S'il te plaît, est-ce que je peux te demander une interview? On est en direct là. Oui, oui. Oui, à toi? Oui. Je traduis au fur et à mesure. Добрый день, мой друг. Comment tu t'appelles? Якеч. Якеч, мой друг Якеч, он баск. И сейчас он выступает в этой демонстрации. Со мной, конечно. Dites-nous pourquoi vous êtes ici, s'il vous plaît. Зачем здесь стоите? On est ici parce que c'est l'anniversaire de l'accident de Fukushima. Сегодня это годовщина катастрофы Фукушима. Et donc c'est pour dire que l'énergie nucléaire, ça suffit, il faut préparer l'arrêt définitif de cette énergie. И мы выступаем для того, чтобы сказать, хватает ядерной энергетики. Надо прекратить эти программы. C'est une énergie qui est trop dangereuse et qui conditionne la vie des générations futures pour des centaines de milliers d'années. Это слишком опасно, и это обосновывает жизнь следующих поколений на тысячи лет. Et notamment aujourd'hui, dans l'État français, on a un dossier brûlant là-dessus, qui est la question de l'enfouissement des déchets dans la ville de Bourg. И сейчас главный, есть очень острый вопрос во Франции, это закопление ядерных отходов
Gorod Bure, et on a Vostok Franci. Il y a un projet donc, d'enfouissement des déchets à très longue durée de vie, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'années, à 500 mètres sous terre. I tam hoćat zakopat glubine 500 metrov od rod, et to bude na nekoliko stoletije period. Oni budu tam držat se. Donc c'est un projet qui est dangereux parce que les gens disent que enfoui à une telle profondeur, on ne contrôle pas ce qui va se passer dans les décennies et les centaines d'années qui viennent. I ljudi govorят, ekologi govorят, što je to очень opasno, потому что при такой глубине мы не можем контролировать именно что производится. Voilà, pour résumer en fait, la sortie du nucléaire c'est quelque chose de compliqué qui va coûter beaucoup d'argent, mais il faut s'y atteler aujourd'hui, dès maintenant. Kratce, чтобы выйти из ядерной промышленности. Это очень сложно, надо начинать это будет сейчас и заниматься этим плотно. Спасибо. Merci bien. Merci. Il y avait 17 personnes qui nous regardaient en direct. Et c'est tous des Russes. WhatsApp. Фукушима – это далеко от родной Франции, но все равно эта проблема нас касается, потому что катастрофа, ядерная катастрофа покушает, может покушать на экологию всего мира, и мы живем все в одном планете. Поэтому, несмотря на то, в каком стране мы живем, мы должны все защищать свою планету. Bonjour. Est-ce que je peux prendre une interview en direct? Si vous voulez, je ne parle pas basque, par contre. Non, en français. Oui. Bonjour, je traduis au fur et à mesure. Comment vous appelez-vous? Éric Ménard. Éric Ménard. Меня зовут Éric Ménard. Dites-nous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Parce que je pense que l'énergie nucléaire est une catastrophe absolue. Потому что я думаю, что ядерная энергетика – это катастрофа. Et que si on continue, il y aura obligatoirement d'autres problèmes et qui vont И если мы продолжаем, будут еще другие катастрофы, comme Фукушима. Как Фукушима будет обязательно. Tout à fait. Tout à fait. Merci bien. Merci. Ah oui, c'est vrai, il fait des c'est comment pour qui? Pour la radio? Tu es filmé actuellement? Non, mais d'accord. Ne me filme pas. C'est pour quelle? C'est une radio? Non, non, c'est mon blog, mais qui est regardé en Russie, c'est pour ça que je traduis au fur et à mesure. Est-ce que tu veux nous donner une interview? Si tu veux, c'est pour ton blog, oui. D'accord. Si tu traduis en Russie, j'adore. D'accord. Attends, garde-moi ça, je ne sais pas quelque chose. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Jean Lissard. Jean, это мой друг, стоит здесь, в этой демонстрации. Dites-nous, Jean, pourquoi vous êtes ici? Скажите, Jean, почему вы здесь стоите?
Oui, il y a déjà 7 ans Fukushima, donc il est bon que tous les ans nous rappelions cet accident effroyable pour montrer qu'il est très important de sortir du nucléaire. 7 let nazad bil katastrofa Fukushima i eto čem važno ko što raz v godovšini eto katastrofe mi vystavim što bi zapomnite što jaderna energetika ona opasna. Oui, il faut qu'en France on puisse sortir rapidement du nucléaire. Bon, il ne s'est rien passé dans le quinquennat précédent et là les choses sont très ralenties. Normalement, il devrait... Alors, mi doživiti sročno iz jadernoj promišljenosti, потому что она опасная. Последний долго ничего не случилось, но... Oui, Hulot a reculé, il pense que ce n'est pas réalisable pour 2025, donc il faut continuer. Alors, вначале наше правительство во Франции обещало что-то делать до 2025 года. Есть наш министр экологии, Hulot, он очень много обещал, но в конце концов он ничего не сделал. Donc il y a eu ces derniers mois beaucoup d'accidents au niveau des centrales nucléaires françaises. Последние месяцы были очень много неприятных случаев во французских ядерных станциях. Et donc même les travailleurs de DDF ne croient plus à la sécurité. И даже рабочие этой электростанции они не убеждены, что эта промышленность она безопасная. Et donc, il y a non seulement ça, le risque d'un accident majeur, mais aussi le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires. Alors, есть риск несчастного случая, как Фукушима, но есть другой риск, это куда деваться от ядерным отходом. Et donc, il est très important de continuer à se mobiliser, notamment parce que, par exemple, sur le centre d'enfouissement de Bure... Alors, oni предлагают закопать их под землей, далеко, глубоко под землей, и, например, город Бюр, но мы должны против этого бороться, потому что... Voilà, donc, être actif pour ne pas être radioactif. Поэтому надо быть активным, чтобы не быть радиоактивным. Merci. Merci bien, Jeanne.